بسم الله الرحمن الرحيم. الفاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في باطني ذوفان فقلت له يذوق بالله يا فتاه من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكمال فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك ذات الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليه وقال السلام يا أبا فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأمها بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي ولا وحامتي لا مهلمي ودمه دمي يؤلمني ما يؤلمهم يحزنني ما يحزنهم
أنا غرب لمن هربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليه وازم الأواسي بانو مرجسا وطائرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل مولى بيت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة أبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معه سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأمين الله قد أوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بلك نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا الله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بلك نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا وفي ماموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه إلا وقد الواجد. وقال علي عليه السلام إذا الله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. أزادارو قرآن دیوار سن مسلمان لٹھیں دے رائن او ماتمی ازادارو گھر سے نچا کیا دے کھڑے ن جنہ میرے نال جلنا ہے او میرے بچڑے او میرے ندان او میرے مہمان میریاں بھیڑا میریاں بھر جائیاں میں ٹریا ویندہ
अजादारो हर के सुना है जिमें बेसजार सुनाई में कहीं नहीं सुना उलमा फरमेंदे नीवें आए जिमें पहाड़ तो पानी आंदा है आधा सरदा बाबा जान कोई वंजे न वंजे मैं जरूर वैसा शबीर फरमाया शाबाश मेरा सोना बछड़ा मेरे सामने दो जिहाद एक जिहाद ना जिहाद अखबारे भी जिहाद छोटा जिहाद असगारे आदे बाबा पूछ सकदा छोटा जिहाद कैकुआ देन शबीर आदे करबला दी जमीन ते त्रैडियां दा तस्सा मेहमाना दे नाल मारा वजना बिस्मिल्लाह नादाना दे नाल मारा वजना मेहमाना दे नाल मारा वजना अल्लाह गवाए पीर अख्तर शाह जी कयामत दा मंज़ारा आदे बाबा जान दे वड्डा जिहाद शबीरा दे शाम गरीबां दा लै फोना ओ मुसलमाना दा खैमा को आग लावना परदादार बीबियां दे जुल्म करना बुरके लुट गिरना ओ मातमी आजादारो हुसैना के मैं टुरा वेंदा उलमा फरमेंदे नबी दहरा में पीर जा शाजी दे दनाओ में सलमा हर पासे दौड़ती वधिए तोड़े जो ज़ईफ़े कमर झुकियो येस रो क्या दी वधियान अल हुसैन मेरा हुसैन खिन गए सामने आ क्या दे नानी मैं हुसैना बीबी आजा हुसैन मैं सोना जो तो वतन छोड़ी वेंदा शबीरा दया नानी मैं वतन छोड़ी वेंदा मैं वतन ना छोड़ेदा था मेरे नाने दा दीन नहीं बचदा आदि हुसैन राखण वाज तेरा नाना रसा गया सैयदा दे नानी राखना वेंदा था मेरे नाने दा दीन ना मुकम्मल हो मातमिया थोड़ा जो ज़ईफ़ आई आदि हुसैन दे आप वेंदा वत ज़ैनब को नाल ना गिनवाज सैयदा दे नानी ज़ैना मेरे मिशन दी फिवाले हो मातमी आजादारो कयामत दा मंजर हा मैं किवें पड़सा आजादार सुनसन किवें आदि हुसैन दे नानी आ मैं ते को करबला दा मंजर दिखावा जनाब में सलमान इटे हुसैन कौन है जेदे सीने जबरछी लगी हुई है शबीरा दे नानी मैं अकबर आदि हुसैन ज़ईफ़ कौन है जड़ा लाश ते रोंदा बैठा है आवाज आंदी है नानी सुनाड़ियो गरीब माया बिया मरजा डिठे से कौन है जदी लाश ते घोड़े भज गए आदे नानी है मैडा कासम आदे कौन है जदे बाजू कलम हो गए आदे नानी है मैडा पास फिरा है आदे कौन है जड़ा सईदे कल्ला मरीदा पिए आदे नानी है मेरे मैं करबला दा गरीबा आदे ओ कौन है जड़ी 4 साल गरीबा दे मेरी धीए ओ खैमा दे दर्द कौले ना दे नानी मेडिया भेड़ान आग से ना मार सादा तस्सा भेरा खुदा इज्जत उज़्मत वास्ते इबादत कबूल फरमा बानिया ने मजलिस से तौफीकात खैर इजाफा फरमा माल जान रिज़्क़ कारोबार इज़्ज़त आबरू इजाफा फरमा आपसी प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता कायम दायम फरमा मोमिनीन दा तावन मोमिनीन दा मजलिस से जाए चावना अपनी करीम बारगाह कबूल फरमा बे औलाद मोमिनीन दिया जोलियत अजर असीम बीमार मोमिनीन को सियत अता फरमा बे औलाद मोमिनीन दिया जोलियत नजर करम फरमा इमाम कायम दे ज़ुहूरी ताजील फरमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अजल माशाअल्लाह।